মা টুকেল নট মরালো গুছার যেন রোল করবে যেন মানে ইনি করবে ঠেটল ভূমিকা আর সে আলুরে ঝিও করবে দুতি আর ভাগ্যবশত আমার রাধা পৌঁছি নাই পারি যেন ঝিওকে আমি জায়গাকে রাধা দেমু জায়গায় ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରି ଆର୍ ତାହାକୁ ଆମେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଣମୁ ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ରିହର୍ସାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବା ପୁରା ଏଇଟା ଯଦି ମୋର ଗୀତ ଦିଆହେଉଛି ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରମୁ ସେତେବେଳେ ରାଧା ଧୋତି ମାରି କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମୁ ସେଥିଲାଗି ଯେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଇ ଜିନିଷ ମାନ ହେଇପାରୁଛେ ଆର୍ କେବଳ ମୁଁ ଅଧିକା କହିବି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭାଇଙ୍କ ଲାଗି ବି ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି ଆର୍ ସବୁବେଳେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନ এবং বিভিন্ন প্রকার নূଆ নূଆ পার্টি আপনার পাখি আনিপারু কেবল আপনার আশীর্বাদ নেবে ଆଉ କିଛି ନେବେ ନମସ୍କାର।